À peine à moi, les femmes ne les bandits comme les bobolata. Et n'y a pas mon papa, je dis que les bétons n'ont le Christ au Yesoume. Ni fond, ni nièvre, ni rami fond. Maone Yerami. Mawa si d'autres amaremianti, et yen nabe, à perdre le coup. Vous n'y avez pas ton labe. Yen nabe, à perdre le dans le baoudi, dans le conodi. N'y a pas ton le miaro qui aussi n'est pas ton la mesème. Elle vient tout pour Namao. Elle vient tout essayer Namao. Elle est de Mao Nomi. You Jibana, Nyanyanaya. Et à ta ou le Nyatapon. Ni waplo na daka ome ni tso ntiko kana o de la Yesu e Yesu Kristo kon kome aso na ndeya ngada ire ne botoji nya dada wanu yo obulu ni baya wo subo ne be do ome tokeya nya be paso no la que le fia ba la be suwa le nya be yo yo noa amesia mahasi wa gere do amele elebe to katutu ona ome le katutu ona ome ya enya odi na sobo ke edogo na no si oke edada dogo wo hia be ne de odego enya nya be au edo antoa bonya amade ka benya yo bonya amava benya yo ke khia kata benya yi ke khia kata benya yi ni katanti dolale nani ma weola jipo fere pala manya nyato jipo manya nyato yo mau toye yo vamya no bamya wala nyepo dome ta asimya jibe alaka yi mau yele ya ye bobore ka bala ye mawa na make mi hamya no nyama e ta ni ma va mo pe tamaro lu amowa na do to ka mata jipo vo manya mo pe jije ni ma jipo fa bo sai mo jije ni ga jipo e ya ta mi ma do to satana ni nya do to tala mo e ye wo do to re na nye bakolo woya jipo jere nani eta tokaba ne le nya yosi ne nya wodo da ko ti ko nya bo bodo me eya tale majiji me ya ne da to be na nya no via kana nya oji yi nami mawu ne yirami to do nyi nami mo bo ne dire nyaji ne buto nami ne nami nyasa ne nami ji ikene to se no gome kana ngogbe de Yesu bon gome amen enyo nya dada medato gbenao adogbenao adodokonu afi ayide wonya oji fi le sobo le po agle to kaka yi makala to le dashi sobo me agle ahota isuna no babro na do nous amen meda pena apeta de la Yesu Kristo le amesiame ikele kpole jijipoe nukpo moadi Yesu Kristo pa menveve iketunye ha ne nanyi kple enyasela de siade hena bena wate so dele enyasia ome nyao yona mbe eni mause ayawa menyebe oyona mbe metobe ya nkonye nye eni mause ayawa menye kamevi didi ne do mo tien so mo tutado azove ne do asrama kwa ahado omiadi po do mi abe village jami mais souvent dans l'assemblée de Dieu dit là ni wa assemblée de Dieu mo ji no kaka ambasi desronchala ha mi an assemblée de Dieu ami ye ni le subo adi leyi foto mo ba membe me ke na be na ne me potole ha me be ma he ha me benya nye ma va ni chipo fia du pela metoa amen ve bia chantu nye chan egbe amen ye me do ta fla chena ame ko le pomi le muadi enya ya me ga mo ya na meleke o ma ga na meleke chito e la be na ne me gele me po ame janya o olano gbre na olano sekudo oto ano po ma le titi pe muadi pe gake ne me wa for de gere mia a o me janya ke tutututu ame o le glo na yo e la be na ne ka fla nyea me rena ha me pe nyanto e hai me kevi me nya
nye ma do le ha me kpɔ gbeɖegbeɖe o fima ko ma nɔ ye keme de srɔ̃ emi va ge ɖe lome ƒe dua me ŋutɔ tia tafla tia amewo gblɔna gbedoɖaƒewo ƒe nya kponya me gblɔna bena nye medza putu akpasa nukunu ɖo nenema me gblɔna ma va me ɖe kpe ŋutɔ gɔ ha ma va de da le assemblée de Dieu me voa nu ke va dzɔ kaka mi va nyi bena miatoa mi va nyi egbɔ nɔla o eyi sesẽ aɖe me mieto togbɔ bena mie le assemblée de Dieu ame voa dɔléle ɖe va xa aƒe na mi kpata be nyi bena aɖaʋadɔ aɖaʋawa tsã eku be nyatsa le me kpata amenuveve va tu mi be mi kli miatoa ye be wɔ dɔ ma na mi le be srɔ̃srɔ̃ mea mi kpɔ ale ke wonɔ ha me ɖo tsã kakakaka va yi ale ke be sɔ wɔ ebe dɔ ɖo le miaƒe nugblededewo me mi kpɔ nya bena ame ya mele fiɔ nu dada ɖe kpe ke ba nyi bena gbɔgbɔvɔwo be tutu ɖe mi le xɔ eye ame ko miate ma to ayi ɖe dziƒo fiaɖuƒe la me ye to mɔ va me veve mea mi ege ɖe ha me mi le edi le yi kɔm bena be nyi dzɔdzɔme nu be nyi na mia nenema ke mi wɔna kulekule le nyawo ti katutu ƒe nyawo ti mi metsɔna ɖeke le me o mi kpɔnɛ kpɔ abe le ke wòtsã le kpɔ miawo egbe nene anɔ kpɔe koa ŋde kuku nɔ be si te kaba ela nyawo bena mianɔ tsɔtsi be mi ma va kpɔ gome le fiaɖuƒea me fiaɖuƒea mi le nya le anyigba ya dzi hena bena ne gasia gamea mi sɔna miabe tawo sɔna na tsɔtsi bena miayi tsɔtsi ne sɔgodo miava kpɔ Kristo vɔ ne katutu tɔmanɔe mea nɔvi nyewo dada nyewo etɔ nyewo enɔ nyewo dede kpɔkpɔ ne o meto katutu mea dede kpɔkpɔ aɖeke meli na o nyateƒe be nyato mele na o enu yi ke dada nye gblɔ na mi so gɔmedzedzea kaka va da asi na yi ya nyateƒe nya wònye alakpa mele me o ne abe awa zɔ ɖe dzi na akpɔ ɖa ye mi le me miatsa mi le ha mia me ku gbɔ mia dada yi ke be nyawo mi le se va yi do ŋkɔa wova va ale yi ke mi me le sɔ ɖe ke le me ɖo katutua be nya le wɔ mo ya na mia woawo va nyi gbedomeviwo ke wova va na miawo ya vɔ gake wo nya elabena amenuveve ɖe le mia dada si bena leke o le tsɔtsi ke me etsa to kaka godo va yia etɔ kpɔna nya bena nu ɖe le wɔe yi ke yato katutu me le ba sɔ geɖe yi ke gbɔ be to va yia wogblɔna ne bena eya Mawu le wɔ dɔ kui vɔ eya gbɔgbɔ kɔkɔe le kplɔe vɔ megahiã katutu na ya mɔ vɔ eto nya le ɖokui me bena ɖe le wɔe yi ke bena ame aɖe la tue ka ye kebe va gogo miatoa ale yi ke kutri kuku le me hena etɔ be dzidzi bena ya do le nɔnɔme ma mea miatɔ akɔme dɔ matewo ɖui da ɖi na be ne nɔwɔ la eku ɖe ŋuti yewo dze gɔme le yie ŋuti le eƒe sɔɖeɖe me azɔ akugbɔ mia ame yi ke wodo ŋkɔ ne va yi sa nyomi va kpɔ be enuveve mi le wɔ mia ɖokuiwo kpoa ye nye die eyome kplɔ miatoa ɖo ye miatsɔ mi va ge ɖe katutua me le nyateƒe me ke mi ge ɖe katutu mea enu yi ke wo dada nye gblɔ va yia nyawo kekewo le me elabena le akpanye dzi tɔxɛ enu vi ɖe yi ke nyamate gblɔ le akpanye dzi enyi be nu kɔ le katutua va kpa dzia eva ɖo eyi ɖe dada nye ŋutɔ eva lem yewo le wɔ katutu nam nu yi ke mi do go le katutua mea ye nu kɔ eva kpɔ ɖokui nye le kaba kpe me vɔ taflatse nye me subɔ ne kafra musulman nye me do gbe ɖa kpɔ nye me mɔsɛn kpɔ ve do gbe nɔ ye di la nyewoa wo me subɔ nɔnɔme ma me kpɔkpɔ vɔ gake enye yi ke nyi wa via le katutu nye mea me kpɔ ɖokui nye le fi ma ye nublanui toa me de srɔ̃ le teƒe ma tsã yo wɔ ameria na nkeke ne kpɔ ma o metsɔ ma ya fi keke ale yi ke wogbe nya ŋɔ na wa be ŋɔti waba ɖu ne ame yi ke nyi gatɔ le wa me vɔ wodona ɖu ne be nyi aladza nenema gbɔgbɔ nye mea aɖu nye le ma wodo ega ɖu nam womɔ ŋɔtiwo nam kpatakpata nyɔnuvi nye me tsɔ wɔ dzesi ɖo fi ma ne me enu ɖe gbegbe ke wogbe nya wɔna le gota fi ya nenema me le ma ye ŋkɔ nye ke usu ke de le teƒe ma aladzi ke de ma aladza ye be yɔna nam ye mi le katutua dzi le gbɔgbɔa be me ʋuʋu me kakakakaka kpoa menɔ teƒe aɖe kpɔ ɖevi me kpoa menɔ musulman wo gbɔ ye vɔ wa be da va ƒo nu
bena edaike le ponye memia edo okatacha de ka bakudo ya yoa enu de ka yo na fo dama le ponye meme ye wo bena yo ten pon sere tinye nenema ye katutu aleti yo ale ke ogbenya nu na gbekwa misruma ne kafla le fia nya san ne me vale ya tafla ti wa be tiro me dona tiro nya tepe blana nyeme chona me afi ovota kude la si ne me so blata ne me le ya amesia mi akotokoli to gbo na mvo nyeme ni kotokoli o wo amedo la to gbe na ku gbo ma be nyeme ni le amedo la yo ko ya le ke na ma be nyeme ni le ko si pa gbogbo meke ye nu ale na le dere gota le fie so ye ti mi atoa e ka va de wo katutu na le da ho mema ni adometo de sia de ke la ni gbe atia nya keke mi le da pe poto me be le ke dada nya gbe menye nya papa be nya oni ne sova mu atina mi da me de pe never say nya ntonto e menye nya papa e la be na ma o be ni e nya jo to re ke me ga to mi apo nu no ta mi le e da ho me ke nya tonto le ka tutu ji na ma nu ke me va po me va do me le do le de do pede ga ho me tombe me do so gbe wa gbe tutu pa me do le agbo gade me yo gba plom me ga gere agbo bubu me me ke me gedua te pa ma e hole po me le e ho bo le ko mi ma do ho de no me po ba me de le do apayo le yo konye mause le konye yo mbe o me kenye si ale konye yo mo po gbe dudura ni me po ni akaka me va fon va fi e ke me de nya na bia to abe ga dasi le di ni le gbe dudura tia azwa okuro nu le ho amenam me po na fi ni be fi le ho am agbeto subo le te pe ma le gbegbe amo subo bo ai na fi ni po ke ma ga gere ho am ame ale on be me ka jesi po iso no nya soyo be me ni o ra be ni mo se ambe boye e fi ma ko azo me pon ku ame ye be ni na fi ni be fi le ho ame ebe le nye cha nya lo ti ma kplo do ne ma jola bo ha de ka ame ke plongere ho ame e ga plonto bo le tepema ye mieto nye le so amo le da pa le gbegbe le tepema veve sesede ne mi le da bo potomia ga ho me be nye ni nona na santana e don fo be don asinami ye me jo le tepema e ko le gbe to na ji kaka me ga fo a nko me kwa me ga gbe ne na to ga dasine ji ne mi ye ji azo o gba va plon fla agbo ame tolia tepema so dadi yo le tona le tepema bena yo le tona le tepema bena nuko lui data temi tepema bena na me adole ga ho amenene ma me dona po lui data tele ikemena ne oso me adare tepema o na to pone ya ma to ma gbe no ochi bodo bena de amiala te trozimia ne te trozimia kumbo ba do kenken vone sube nenema nemete trozi me obe ba potole agbe hoho no ma ela ga tro de da ho mi ami fima enya agbo gane po agle agbo futi ku ke me fo ko ma gba me le drum ya to be de hogan le gbogbo e to me alo le da ho mi ade hogan me ple asaji le na da ho mi ama ha nya to le to na be hogan me le ni ebe nene mo so me ma o si gbebe me to la ni gba me tu me kaka va do si gbebe na kokko be ale le ko tu na gume ho na to le gume ava va sanu aji ke gba to escalier la nene ma me podo kwinye ma yo le to na be na tepe ma ye ma no gbo tepe mo so do na me po le po be na ame ate wonu tepe a ne wonu tepe a e la dovo ne me wonu tepe be poto la gbe no no ho ho dia e ke ma afro de e da ho me ami le akpamata eya vai le katutu bubu me nya to akele o katutu na ye ni sode a e ke bele o katutu na ma me va po abo akode esubo ale gbegbe nyamanya agbo susu mamu ye po le katutu ma me le po abo akomo le du apa de vio amega o ameshisio o la pa du o wa do aparo yi amebo cha le do sofie bo ti cha so le apabu buati apapo le dio nye to tele omo ya na be nu ka be ju ye ya me o le siku do apao ye ha de kanu ka me va po be na
e ba nyi gba be tu me male ke me po nua fi ma to e do vitie ye me po be na e mo bui ne ma to te pe ma abe to be yin ne ma yo se me mo bui ne ko to mi bo ame ne le nkoram le to na be ma puju me puju pre do cha le nko le puju ncha le pre do me pre do ka mi fa ja di aboa eite ma ba vo mo ne ma so duwa e le be ma li atokoko ne ma do vo ame ke le nkona ma e ya li ato avo nyento ni me tele li ato ne me li akaka ezu be nko ma ga yi ani gba ma jani me li akaka o ma ga jani ko ele to na be na nu ka obribriye ka metete onye nye ma to nsenu kaka le kemele wo e kaka e ponya be awona meliwa ye to edu asida e be va so e ba si so lem ye me li atokoko ava e ke ni la to ma tie ajapo na to a e hode le fi ma me ga pa me gbogbo ado le te pe ma fun me aka me tete ja ga nani ame o jo le gro be yin ma jo le yo gbo ame ke le proncha be na yin ma va ele ha boya na ame ha o jo le ha boya na be ni ka me tete ka ku gbo buri be ni ku gbo ye ame ke le ploma be va homle wa ba sime ele to na be na e torodo yesu mo ne nya te do to ela nyu e torodo yesu mo ne nya te do to ele te pe do torodo aji na mto ye fi ma va yi enti imekea o ka ba lo ka tutura ele fi ya e ba nye to me pe omo ya na e la be na o plongede ale ke ga hovo me ke be gale na Satana me le gaho me ne ni enu oti po ame ha oti pala na ya ma soja me nye me ba po do kunye me le soja be trei me le po gaho me no la ma oti ko em be ma chua e da gane ko je nkonam mbo o po le po da mpasa da cha do mpasa do po me va po ye da va bule nkonye ko me zonto que me sonto a le to na be ga passer de kagale ko jafion ye o be blongere ga pa me po be na le ke ablo ni gbeglo la nani wa lo e ko de ga pa wa lo e ko de ade ma ga pa me le fon me po nu gbeglo si ablo ni gbegbo ni chiffon o yo lo ko de te pe ma gbagba yo le to na be ga ho ma me ga no e ma ga ho ma me ye me potole na Satana e ma ye wo be na ne nu videle ke ame binaji ela bena meni enu zraro bena Satana kwa gaho ma ye lemeni ne enu fide kasi akwa me bichi enu fodi wa we lemeni gaho ma me potole na Satana ikenye chiffon bena gaho sese do onye ta etorodo yezo mo ane me do to ko ma dole gaho ma me ye me beyo ta bref anyako melewe mama sogbe asona mi ato ne baye tinami amen enyo ni dakpe na maude wona yata mede koko amomenya ale ka gbogbo ntoma nona le amebetom no na mejibe nu yo ne po victoire me kemi no ka tutu wono le ri deme eye apoto ade fiam de eno pomo ape du fiam me mulani ko woto na be na woya awu sobo lentio ke me da de lentio be ko me le pokudo ele turo do me ko be bolu ni ma de bolu me da le me o ele me na do le bolu me e mo fun e mo bolnesro ma ba bolne e ma polo toju ke ni katutu yi do ma dia nu ko joa be je na polo tonti la be amo me nya be o jore yesu me woni ma bolne o jamel tachima ona me va se comme ça be vous tout le o jamel tachima polo jamel yesu me donc nu yo ke ne po e yi ma le ba po ni choni to po ya e si ma ke le nom tchachi ou Dieu le tchachi me kaka le va ti desro le tchachi ama ne nya amsema na se anya ba enya ma nya troi no do
Ugato be na okangwe. Meta kwena mi atoziri kake. Le nyatepe me. Leti me nyatepe ba hode de sha. Be ode gbogbo nye me so fie. Gbogbo iko e de me gbe na. E ke mie potade me gbagbe agbade de sha po ti me ya. E gbobe na Injaze le menye. Pour être les bio les de femmes bena a. Fika enye de vie ade de menye nja kwa injaze va le menye ma. Yo trop le tona bena ponye me ben so te pe mo ve foncer alema. Ye ata injaze ale bonye. Ta nya to globe na u gbogbo ade o e po le ntini. Yo globe na ye ne to gbedane awumaune de da le ntini. Ye be va gblonya mana ni dekeme. Ye be klom sojo eni gere gbeme. Kudo katutu anya tepe ikenye gere mia. E tepe me bobo. Le katutu ati gbagbe agbale e toba padia. Me po. Ale ike mbiazi ale do ye be ni benanu ko. Ezede toi e o be nyanyo droit azia ntochana kotia. Eziale tajina. Kwa me kwa anite kudo no fanya ole kwa me drozia eziano na tajina meno na sonson lenchina me fia me ni me alona modo kwa omenya na nyare ko fo gbogbo me me dro aze pakuma do tale yo ye mi gere katutu ami ye etopo me pe gbogbo wa over de wono pinu abele ike meni amechacha na ma udua wetrivi ma wo cha opo ple aze duko ikele kametuami nyametuami ke klema ike okpoa ko dro aze mana ike nyabe na wa to amele su o le pa me ja dole o basima renfort aze be takpepepepe kele kametuami o popude ntinye ko susu be nuka o nyeta ma tiwa domi manya se o to mani do mame ke ma no church ho amepo le pe ava di cha mo le po ma se to gade e la bene we be nuko to gbo be mele ne ma mele gbule nu so ma o vi onti ike le nti la be fi ya do ma yin me nya mo pa me le be ke nye ba gere mo pa mi agbo ye e a kom gbogbo me ba me be yin ye gbogbo be ku ele si ya ne ya po se ne kale ka nu kenya e de na de go atoro be vi elle allait que ah non lo kwede mia ne so do gbedodo ra mia ku gbo ma wa la ba kuro nu le jina ta flatie azoza na mia mekedo gbanankuna ni onya be na ni nya ni ma mi ma lo pe o la no gbogbo te o ni agboro be yo la dole o ba si mia mekedo wa o gbanankuna ni wo zana ni ale gbegbe ni gbule na fanya ye nya to ga blona be na aze ike je alo be ike je se ro ki ga ba ze le si a me gbule na nu si gba me ike me nya ro pi le no e la be na ya le ku gbagba me no de ro da fi de pepe a e la be wo to ma pe fo ni je se du wa de me vai wo e ya ku si na mi abe a wo e ya de ma o ta o so na ma le gbegbe mi a to e po na nu na be la ko me bua e va ge na le ti mi abene gbojo java gbogbo ko be popo te mele o so gbojo kuna ye ma so de kele no ye to ni na ni kaka kwa e ga di na savana gboni la homi ahorun evi one nya do pe ikele le gbogbo mi an ma no aleke o sitre e ba horona nu menye zitozino zigere kungbe me dasi e owo mi nya te pe ike me dasi gbedodo na me lenye to menye ba le okatutu wona ma ma una ba kuro nu le nde o jina aba no ku drebe ye pabe ye le nyanu ye pabe ye le danu ye pabe le o kru vi do la fide vo e ma ke mo va le kuro nu le jina ma nye me po na san si o do ma me wona na gbogbo to he le gbogbo mi to mi e me ni do so ni na wa le gbegbe voi nye me le nyanya le fi o e le bena na me ke le se nya pe gbere ga popo ya mi e nya papa de ke me le ti pe yo nyento me tu mi enya papa de kemelu ele be na la do mo apo mo do gate po oni do epo be na de nya te be nya ya me ro va le gboro na yo lo le kema
ntia ike mele go mejeja pra lo glodoa de me va le du e po nya ke to nya le po le blona ma re nya tepe ya ele be ntia ma gede me ya me gede me kan bo e mo wa le kuro nu le mu la ton chinam ye to po me gbogbo va do ro kirego ale ke mbiaze le po me ya me mo va le kuro nu le tina ma le gbegbe ale ke po ye me to nya se to gaga Hong Kong ya ze ma me yo chino ka fra enonye ya egbona na be me subo tron ne na ke eto ni egbona na be me subo tron enya tepe nya ni me va kpona etron pe nu lo wa gbo o ji ndo church ni mo le church ni kaka na epedo kun bon va le togo mi atoa wona ne pe no poto la gbenye me ka fra che me gave a me ke la se gbenye ga popo ya no church pe nya de ke me le tepe yo ye to me glo le go me jeja me be church na u ne ma church nya me yo no jiwa togbi wa ka azema ikobo po le gbonyo be ni be na injaze ye mi ato le bio be na fika ni de via matin e po injaze le o le gbon le be togbi yo boy me fweto e la be na ehun a e potoli me subo tro ye me subo tro e ke togbi yo le tro me ha yo ba jima wa be buele na me na subo e ke be popro to le kun bo be va do nye chanti nye egbe a o me po do le subo ate o nene ma ka evi ko nya me poto chi egbe a o poto le gbogbo nya be popote ne mo ba o do ku ne wa ti kun gbo la wa to vi jija ha ni ola jide de popo be bi e ke ma ne nye to nye me po do le me o do ku wa ti nene ma jiti mi ali kaka so ye ma e ya ta gbogbo a o va pompo vo ale ke be na nye to ta e o mo ya na ye ni va gero e no ba paji le no paji a me va po to gbinye me jesi o vo ga kele katutu ana me po to gbinye bele to na be yin to gbinye po me pe da o suvo be so o te savo cuida ni so lo po be ta gbon agbe me po do uhe so lo po de kaso dara botaleke me po le to na be yin to gbinye mbo to gbinye kara bere nye me so to gbinye ale kero e to na be yin no po me be to gbinye na ye mbe ha e bele to na be fika me hede de fi avale yo nkome koko ya re fika ye me ponya ya so enye de vi fe ya fika me ponya ya so vale yo ye me be ya gba po me na e ma ye me le bie be o le ka gba po me ne do e be o enu ke me ti la no no kaka o ti kaka me do ni reverend pastor le me taflache no do assemblée de Dieu no ja classé pastor wa apo enine yedeka e le comité ami enore ka e to le ka be fi oni vo gbogbo mo keke be plote ye nya o me cha o ti ndo e ma ye to gbiyan le bi o gbe won gbebe nku me koko ma fi ka me so e vale yo me be ya gba apele yo tare ya embele ko be awre ye ma po me ti la no kaka di memsia kaka ba do tebe akonye me be agba pe na yo ma po subo ora ma po le ke nyine no no e me ora e me o e ni nya ka nye me ja agba pe na ora e be e ya ke so va ya e ja agba pe na mi bo e le ka koko egbele mire be na nya ko no na paso to gbe egbele nyire ya be ke o me ya la ma de ke mo we bo be amoni e paso le po me ya me na ko le ma fike ya to nya ya tu bi ya dolo yo me ka gbe yo ja baba na yo nyaji enya te pele ke mi ato gbla ni ne to gbe le gbla na gbe wa be fika me so nya so vale yo nku me koko ka me so vale yo nene ma ko no ye o le ma gbe do o me ma ta nku me koko ya ne le nene ma ilawu ye lawu po me ma wu mu ye ko me so mo ko va po bo plo me so mo de jo le gbo le yo kaka ma va po ebe yo to le yin ne yo to gbe ya ba ko me nje se be yo e yo di kwa mo va po do kinye le te pe ma ko e me va fie me de shere bo ye ni gba gere mi e ike bi e gere mi ya me va po be na mu ko awu fo nye me nya be na ke me va de ya wa ona mi ato akupo bebe ne ba ba wo e po mo ale ke musulman o do na wu bentiti na do wanti kaka koda fokomia nene ma me va po eke ma po ya me po me va le si a san hode yo tuwa
le ko gbe nya suna ka fa mosque wa nene ma me pa me le ho mi ma voice pe me ja le escalier la diva anigbadi ye me po o mo le tini ko le to na me ma dora o le ti ku ba o na me ma de ti ku ba o da ma de enu ya ahasi pa o ma de efulele la jami pa o da o glen ko fo na bo le ti mi a e to gbinya be da de ro kwi de go na elle avait un ahasi elle dakele pomemia ahasi dabeni yewe bena kaka esite na vignona e il commetté no sro de pewa e damele fialo wa pa gbemema yewe bo mette le totore sro de pewa nene mate e dama be a o cha pruvia ema ye ni ma no sro de pewa mani chaglala ma no chaglala ko nenema eda chabe yawo miema boye me po le katutu me va po be na nko eda gade le bo npo be na ele tonu ale gbegbe eda ma le tonu npo ba ni gbado valise do e ga o va le do kon va le pio be na nuka be no ele to le danu yo le to na be na ke sinonu ni o na danu to me de kele masia kele ponya ke sinonu ye wa na beni ye o bele jo ma ko le o ka tutu na me o da lede enu odego nene ma enu o yiye ma mi ato me ga so gbe na o zeri kake yo pe ewezo baba na mare ma o chetu jipua ne lotomia ba ne simia be gbe ya el ga lotomi ala be yexo be inya ibalo sana ipagba na wo chi o to jipo ya ne senya wa da be ni le fete yo ah mi ma te fete nya te pe o ji no via da sa be je me e o ji so ta da sa be je me e tua elagbe so da be to lagbe ke ye to ba tuma avibe fana gase game ni ma jabele wo ela be gogo yo gbo be jole kabi be via be no kule de church me de via be no na wo to ji me ya gbogbo ko to le bo ba se de gbe ke ma se ni to ke wo do go ma bo de ka alo bo ve ya ye to ba do go ni ma bele na vi kle nya ya o ni ma te bele vi kle nya te po ah donc on va pour les tolérer et mi po do le bo ko mo yo ya to ne be o kle de al no bo no ha bo ti ma nya je ko mo le ma abete fa fe ya egbe ya e nous sommes d'accord que awu vo non fo apene ma ube e vunankuna e po dola o gado me e ko la be na me ya e ya oneleka tororo e nya le nya kata me bujima bruno ko be e no le ke ma te ngolo na mi e da hasi da ke be na be bola le ke be zane le so le pa do de stranti e ke to be lo me no na ma do le ke to be nu vana to ma ne do le ke mo to bu na ntua bebe no le ke ma te ngolo le ke be te na bi ntua do e no le ke ma te ngolo e nye to akwa te magle praise the Lord onye dama kwe le zondem na ma le ba gba le zondem na ma to ya maji na vi lo to le Yesu me de koko amaji taro do lo la do afianya na ma gade mo wa la ho to le fete fa te fa de ka ma le mo adima ba ko nyata ma ja to be na ntua na be eyede etebe jijifi ke bi no so da ba ne 16 ans que be de so ba wo do no ne wa ko ya denye ya eyenya ali wo no happy birthday ta ma to be ne ba ko na 50 kilo so ni wo nya to esura nyon no anti
Afi, on va le Togo. Moi, ça va tomber là. Amen. Amen. Et Togo, na merci avec il y a conseil les gars pour yami. Quand il y a cliquer Edem. Alors cliquer Kofi. Esonyenye amekele pole ahanyeji. Uyene de eni mausi. Amen. Car Kofi est d'un temps de deux ans. Yo. Akpena Yesu. Yesu megbena via audio. Ne lo ameliwa enlowe. Ne chameliwa echawe. Wanya tipe ehohai vena. Wa uba boae la torafi. Et non les dijipoa kengola tema kedeme. Les nyatepe me amiao amesio que les nyatoba hadame a. On le voit doso nyanchie. Ne on va le pas melebe mo les zin et le oleke anyame nous kele oya e oya cha. On la tueme kengbo akegbo vai pra mepeteu obena o amesi me posi le noa matenda se amebubu ego ni be ne oto obe amele le kala vo be jesi kala be joame vo be ava pra me aso kala be joame ale nyame via mi ate kala be joame nyame via metrozo nku agbato ogba banya ameke ba polovia o enane egbe mo les amedia nyanya be echa eto katsuwe mwaji ye nono bana ke o mebele ya to Yesu Kristo leta we come ya onya gbogbo dale ame ena echa nkuvale okure jabe o nyatepe voilà tutu gbade o le gblonya na wa la on se be o le daje la gede me ke gbode enu ayelekia nene bele ke mi le ku ogba me eye wo ni on se be dale ke me le jo ke obe ke pri ba na mi jabe hehe ya me vivichi be hehe me nyatepe vivichi be mi le no le vivichi be ole makoni keo va vivichi mbate nyara vivichi dawo kekeli va vana ke gbe vivicha jona wono poto vivichi ame o manyabe kekeli le kekeli va kai o ne le kia enu le dede ne o tukawa mate podide meni be enyekele fi anye sumo to de pepo yemi sumo de pepo vo wala be yo leke abi nya awde sata mate ni to de kabale chona puta gbale bede vo o to lo hafi be la puta gba no me lo mate puta gba ele si beleke amele la no esro agbo vo mate na so abe egbe alo yen gbaja de o voa esro pour meto wa ola va be yo la va pota gbada ni olua vo ko wa do so agba ke mele yen na so abe esro pour meto gbona ava pota wa gba o luka la jo tu kala la jo e ko meni be ne o to be o chacha be edaya iba ba ye to a na mo le do gbe la cha ela no po luketia nyentoke le o ile sumo da nyen globe gbe da ye wo ne amoebo ba le tukabe edadole be cha edano po be o ami ato lo mo mi mo ma do a ore wo be mi ato la chacha abe no me bara ki me le ya ye magana ni o ye magana no me ame o ene
auto jamais et ya ma ga ne ba gbe me et avec o mo les za to aja no gbo be le Yesu be come o wa puti agba ju agba e da la ona be ba jo o mi auto e la se gobe porque mo ya se gobe e ga be nia sonu to nu so so me ke mo ya be e ya lekia ni ele dade matro e wo gbo be e to lo zomo nya te pe e to lo zomo agbe wo ke mi no no ye nyi lu ke mi na gbogbo o lu ke me nya le to le nya lu ke le nya to agba e do ke Yesu ba wo a e be do so da si abi atoa me nye be ni le re nya po a o e nya le do ti la zika se ka mi le po le ke Yesu ba to la gbogbo be mi dogo la me ya me igbogbo to na le nya to agba ne o to gbodo na kwa le Yesu pe ko kwa e no jona e gbogbo do na tepe e nya le ke ya le po no tepe a e nya globe America baba de nya le e mo ya ji o Yesu na pele ti yene gbogbo gbogbo ke baba u susu nam abo to le ke a o nya le mo no ko ya tepe ale ke le Yesu pe ko me amenye be o so pele o me yo so si o me yo so mi de o we nya ya ore Yesu me ba honya ji se ko voye le nya tepe be a le Yesu pe ko be a le ko ngro de agbala bebe le Yesu pe ko be nse se o le jipo e ko la nigba go be no se Yesu pe ko o be kuro je na anya mi le po e le to chin la e me ni be ni le po ngro akoya alo mi le re ko ya a o nya tepe a no be le Yesu pe ko be a na me koko wi a gbogbo na to amen nya tepe ne ke so yen va gbo nya lo ne eso le pe wa Satan no wa so pe o pluvier yo ma vo ne nyon de to ba le wa hasia me nyon no be ji jema le ke da me ji mena so le pe ane e me ne fa ye wo fu Satan ale pulo nyon wa lo usua ne ba no to na dra no va kwa jiji ke ni Satan be pour e ba kwa ne pour la ma e wo no mo jona to hafi mo la notia e gabe gbogbo ke ile gomena nsema ola nyele Yesu be ko be la pote ba hafi so le pe la fa e wo ka tutu ale bebere menye be ni ba le wo nu mi alo le kele ka o to du epo akenya te piachi le ke nyam no na no te pia nyabe ebe be dula menya nyabe amese kra se bien quoi et là no ne ya ma voilà dans tout éve abe ya participer mission gabe no o le se nya eduna me vo le ke be la yin la me na wa no le po ezeka me do la me na me ne no le po no ezeka e yin na la me na me so uke ano seko nyabe le ke wona nyabe la no wona mo ne chat no le po no ezeka e yin na ka la me na me oh ale ke a o ni chama we ono lesia olano seko ba ndi kurembe nyaji moa akpo noa de réalité e no to le ke be ina kwa ne ngba sibe ame o le vivre me alo le daja aho ne utukawa mavu e kama tu ame agbeto aye o so le pe o chaka kengboe la vole so le pe wa o la chukao la to le gbogbo ke enyi basina chaka le po abia nya to le hafi la vo nuko eso nya gbo keke ba enya o le me ne menyebe mauji po Victor dasi ile nyaja imate no ju aka na wele be ya ke mo wo ta me no so nyachi inyabe futua bi akaka bi vo aje nuke futua mle ja la kpua e wo bi po ja kaka ba do wele be ya wo nyabe Satan ai ge nuke mele ji bi akpua e la kpua e o ira mnya de to le siale amen.
oyira wa akpegaka mawule donu so enyo kemali fia ekebele vale tono no mo ma ri totro le ba mama ewɔ be ɖe gbɔgbɔ kewoe de megbe na amea ne wobe nyawoa makpɔ ɖeɖi o vɔne nyawo vɔ ke gbɔdɔ be eyawoe wɔ eye nua le leke sa eria be wola tu kaba gbetɔ hafi amea la vɔ tso gbɔgbɔvɔ be kpɔkpɔte amen. kema oyira o amen enyo akpe mɔgɔsɛ mi ne senu sugbɔ mi senu gɛrɛ akpegaka megblɔ na mi be mava fia mi ɖoɖo yiwo dzi miazɔ ame siwo dzi be yeakpɔ katutua ɖoɖo yiwo dzi woazɔ akpɔ katutua abe mawo ƒe ame enea ne gblɔ nya ezɔ ɖe dzi yata meɖe koko makpe ɖe mia ŋuti hafi adzudzɔ nuƒoƒo le ɣeyiɣi ya me. Ɖoɖo gbãtɔ nu si ke mi ɖo la nya eye nye be Adama ke Mawu wɔa Mawu ƒe teƒenɔla benye ekema ne le kpɔ Adama le kpɔ Mawu gake to Eva dzia Satana to Eva dzi ke ɖe Adam ŋuti eye Adam si nye Mawu teƒenɔla va zu abonsam ƒe teƒenɔla gake me be nye Mawu ƒe teƒenɔla eya kple Mawu kple Adam ye wɔna dɔ ke eyo va zu abonsam ƒe teƒenɔla abonsam kple Adam ye ba wɔna dɔ nu ma ta ye eyi me ke be nye Adam ƒe dzidzimeviwoa eye nye le Satana me ɖo kema Adam do le Mawu me va ge ɖe abonsam me hafi eye wòdzi mí ta míawo katã yiwo be tso Adam me koa mía le abonsam me eye megaŋlɔ be o be le Mɔsefagbalẽ Evelia tabla 2 mea Bibla gblɔ be ame siwo asubɔ trɔwo la yeaɖoe teƒe na wo dzidzime 3 va se dzidzime 4 dzidzime 3 kple dzidzime 4 ke woyɔa enye ƒe 300 kple ƒe 400 meviwo kema ne tɔgbe ɖeka subɔ etrɔ wɔnɔ ɖoe nuvɔ etrɔ ƒe nuvɔ trɔso ƒe nuvɔ teƒe na ebe dzidzime kakakaka to ɖe ƒe 100 kple ƒe 400 meviwo ke ne tɔgbe matsa be vi ba subɔ trɔwoa nenema ka woɖo teƒe nɛ ne tɔgbe ma be vi ka subɔ trɔwoa naka woɖo teƒe ne wotɔ kpɔe ɖe ba leke wòanɔ ma eya wɔe be fi ƒodeviwo míenye na eva gblɔ be míayi tsɔtsi donc nu gbãtɔ eye nye be míele abosam me enu evelia eye nye si dzedze ame ɖokui be yemele Mawu ƒe akpa dzi o yemenye Mawu tɔ o ye kple abosam li vɔ ye dzi be yeazu Mawu tɔ elabe ke ye kple abosam yiwo li la yele kpe fusia bosam le wɔ yi leke awo ye sena be Mawu ye wɔ ye menye bosam ye wɔ ye o ta yadzo yi ɖe Mawu gbɔ enyo ne edzesi ɖokuiwo vɔa enu evelia be gbãtɔ ne si dzedze ame ɖokui ebe velia eya nye be naʋu ɖokuiwo me ame si le nye eye ne do dzesia ale be naʋu eme eya David wɔ le Salomowo table 51 me kple Salomowo table 2 kpukpe tɔkɔ ɖe 4 me ale be nado dzesi ɖokuiwo eye naʋu ɖokuiwo me enu 3 dzimetɔtrɔ ŋutɔŋutɔ eye megana be natsɔ ŋutsɔ naneke dzi le me o nu kawo le nya tso ɖokuiwo ŋuti o le wò alɔdɔdɔ me ni drɔe kawo le kunɔ le wo yiyi me ni gbe kawo le sena susu kawoe vana na wo seselame kawoe vana na wo dzidzi kawoe ge ɖe me o nu kawoe le lɔna o ele be
na klo le nu mawo katã dzi. Et miakpɔ mato tametɔ kpukpe amadre kɔ ɖe ame nyia eye vevetɔ kpukpe amaseke ya kpukpe amaseke ya adzɔdzi na be miaxlẽ Mateo eta ametɔ Mateo ta ametɔ kpukpe asiekelia eye mi gabu ne miagblɔ le mia ɖokui me bena Abraham enye mia fofo o elabena mele egblɔm na mi bena Mawu ate ŋu anyɔ viwo atso keke kpe sia wo me ke na Abraham. Amen. Yohane Timothy te tana me la ele nuƒoƒo na Zadukitɔwo kple Farisitɔwo, Yudatɔwo siwo ƒu du va eƒe tsiteta na ame ƒe afɔɖeɖe gbɔ. Yome ke gblẽ fia mi be miasi atso fukpekpe dzomavɔsi le ŋgɔ gbɔna la me mahã. Ne eyime ke miesi la ke afɔɖeɖe va tsiteta xɔxɔ gbɔ ɖeɖe mekpɔ su. Nu si le vevie nye be mitrɔ tso miaƒe dzime. Meɖe kuku. Amakawe Yohane se neza gblɔ na o. Yudatɔwoe. Yudatɔwo amakawo nyi o. Wɔwo bɔbɔnɔ Mose ƒe zikpui dzi hele Mose ƒe seawo fiam dukɔa eye wolɔa bubu kple gbɔgblɔ be yewo nya Mawu vɔ hafi kpɔtɔ le nenema. Eta Yohane si ye dzi gblɔ na wo be migabu xa ne miagblɔ miaƒe dzime be Abraham ƒe dzidzimeviwo yewo nya o. Mi meto Abraham ƒe ʋue me o. Mi mele wɔ Abraham ƒe dɔwɔnawo o. Ta meɖe kuku. Mia dome ame sia ame tene le miakpɔm eye miele nya siawo sem siwo yina tsɔtsi aɖe vɔ, siwo nye dɔ aɖe wɔla le tsɔtsi xɔme vɔ, siwo nye osɔfowo vɔ, siwo nye nyanyukakalawo vɔ, siwo nye nyagblɔɖilawo vɔ, siwo nye apɔstolowo vɔ, siwo nye bishɔpwo vɔ, evekewo siritandawo vɔ, siwo nye nufialawo vɔ mi me kpɔ ɖeɖe o, mi me to ɖeɖe kpɔkpɔ ƒe wɔna si Yesu ɖo anyi, si Yesu ŋutɔ va wɔ eye wòtsɔ ta apɔstolowo si yewo wɔ yewo gblẽ ɖi na mi mekpɔ to eme oa megabu kalagblɔ le wo dzime be osɔfo menye o. Esi kple keme menye o. Elabena mekpɔ nye Mawu vi o togbɔ be le nye wò sɔfo le amegbetɔwo ƒe nufiafia ƒe ɖo anyi nɔ hã mekpɔ nye Mawu vi o. Mawu mekɔ bu o ɖe eviawo dome ɖe ame kɔkɔewo dome o. Ye womekpɔ xɔ ɖe du kɔkɔe la me o. Dumevi nye dziƒo ƒe dumevi nye gbalẽ me le asi o. Vale ƒomƒo na mi tso dumevi nye gbalẽa ŋuti. Dumevi nye gbalẽ me le asi o haɖe o. Ta nu yi ke wòle be nàwɔe nye be nàbɔbɔ ɖokui o. Eye nu kpɔtɔ yiwo ke nàwɔa woawo nye si. Enu enelia. Nàdzi katula gɔme dzidzi. Elabena menye ame sia ame wona katutu ƒe ŋusẽ o. Hafi ne wòadɔ apɔstoloawoa, Biblia nye gblɔ be ena ŋusẽwo ɖe gbɔgbɔ belibawo, ɖe gbɔgbɔ makɔmakɔwo dzi kple dɔlélewo dzi ke gblɔ na wo be miva nya gbɔgbɔ makɔmakɔwo do go le amewo me eye mi yɔ dɔwo. Ta woxɔa ŋusẽ ɖe gbɔgbɔvɔ dzi kabete nyanɛ. Ne mexɔ ŋusẽ ɖe gbɔgbɔvɔ dzi mate ma nyɛ o. Eye meɖe kuku magaɖo fia gɔme na o. Ame subɔbɔla be yɔrɔ woto deliverance na yewo ɖokui. Meɖe kuku maɖe nu ya gɔme na o. Yesu ate ma nɔ dziƒo. Agblɔ ɖo mi tu ka mia ɖokui. Vɔ enya be ŋusẽ si dzi wotɔ ɖe tɔ ɖe tu na kame le mia ŋutɔ mia si o. Yesu nya be
Nyomi le gbogbo va sada me. Nye le don pa bon samye. Nye la bon sambe gbogbo be. Abo sambe gbogbo ba ka te ma nya en to do kuyo. Ante to ba ka te ma nya de le do kwesi yo, e do kwe ma o. Ante gbogbo ma te ma gula ante ba do. E si gbogbo ma te to na si ba do. Ahasi gbogbo ma te to na ahasi ba do. Ma de kuku gbogbo to Petro kokoe. Jile eba gbale evelia tave. Uku la seke babana. Ama sike du amene jila. Eya ke wona ebe kuluvie. Ne ame abuji o. Eye wole wo zamde. Eka ile pom se ne jituelo. Ene ba tema ne do e wa do to. Atito le mo ne do. Atito na po to ke le jodu mo ne do. Eka ni le senya ya gome yo. Eka ni akudi le senya la gome yo. Wo to ma te tuka do ko wo bole baboy. To le jawe bole mi na ma. Le na te na abosante. Babule baboy. Yesu mo no jibu tuka mi la ngba o. Yesu vai. Basika. Yesu mo no jibu. Wo de ko ko to la nya ma gba yo. Yesu vai. E magaji magada mbe ka goma na o. De te boya. Ala ba vile na mto. Donc ko Yesu mautona Adam tu sais que mo jila mo todo ka kianu bla ka mo no ji pola yi owo ko la degbe abi ko nula awola ni baji eya ma no mala ka owo ko la gbon o Adam ko la yom ni ma ga ba lu ko ti agba wodo abara ka mo le ko mo de jele ka ma dia ma na o yeta mo wo bola ni nyen to bono la ta ayi ma ka ma to ji gbogbo to datina Adam la ni gbaji bo yera po ni gbagbo amegbo to la po ni gbagbo ta ko va lia bana maune trova alo maune trova wo dola ma dale pe nyaji o mo ma dale pe nyaji o ma de koko le wo to pro wo jina wo susu na ma de koko mo me dale pe nyaji o eyata ezi ento amasi to jipopo be doa dasina Adam dasina amegbeto Adam wa ezi ento jibe never so amegbeto afi wa wo to amegbeto wo do me eyata ma di to jipoba vato Maria de Villa iba sindo popo to me sinya bobo ni nye bo jesi nu gbogbo la mo ko bobo jesi nu gbogbo la mo se bobo jesi Ngbongo le fiadudu po monono koko po nono jojo le gbo po jesi eye wo ji amegbeto e gbona nyan ke wo gbolo na Adama wa wore ti bebe ta mauzu Yesu amegbeto Jésus homme amewani dunu nonu yinagasa bene ya teti akona ye noviwo ta amaje mautona honana amma wa mekala ko nsan bele noviwo ko ma pase amaje mautona honana amma ma tetu kadoku wo ay maka la nyateto nous savons qu'elle est dans le cœur. Théologie au boulot. Au boulot na oui. Dieu katula gomme. Il est Dieu gomme. Tatro ava. Nous atro. Praise the Lord. Hallelujah. Nous attendons les. Nous siamo begledi. Voilà, c'est la catutu dit. Et dit catutu. Et dit la porte de tout au bon signe. Et son aobe, et yana obe, na glemo patari. Nama glemo odi ola nya mohenu, ola nya koso, ola nya kuhi, ola nya nuka tuchi. Si on a l'eau dans le terroir de cas, matin ma poka tutu.
elle va n'appeler Mokatadi d'auto. Apostole bien Yesu be. Ama buya do ko le ta gboro de ya. Aba ni buli ba mia gada agbobi na ma. Aba amagaro la jijiga ba wa gada ma. Ka ko malantega o. Mada koko asafima. Jijija no mo be ya gboro de aka malantega o. Fike ma jatem jijilo. Na ma tenti no agbam le nu sanu bo. Agbam no kakane wa. Atem pa katutu. Jibo faire voilà le kwesi. E wa kwasi ale gbagba. Ndeke o ma tona na nu bureka, o ma tona ni gbaji bana na ka to yi. Eye ga o ma de mana o. Le seto va le jibe. Ji lo kata o le ka pa ma le e dabo poto me. E le seto jinyebe to Adam pe gegejia Adam to ke kata e jimi le e da me e jimi le Satan me. Wo de kai wa de chat wa po de si bo ye le Satan me la do jila o mo po de so ye le Satan me la do o mo ne de bi de be akọ mo po apato le e ya pa e be jila do me la be jila po to Satan la si mo ko to Satan be to chofi o ko to do le Satan ta ne le be atro jima e be ado le Satan me ye e be I to ne lobo I no ne lobo ye so tu ne lobo ye so no ne lobo ye viono lobo do mabla matenja kwa do eta Yesu be amagaro la jijiga ba wa gadama ko o mala ntega o e fi mama ngogbo ya o gbo le be ele wa gbamule ani ba mo bo eto eno osro so ntu so nyonu evio holo novintu novinyonu ame alagbemle yen to ba gbego ha bo agbeata le corps adamique elebe ne de Adam da kenanya jojome na gbemle jojome bo nye ya nu ye molone ya nye ya nu ye jojela me ya nye ya pegu ya nye ya pegu de ya nu mo kakama Satan agbemi pa ole ele mi agbem le wo bo ele mi agbele wo di na ma gbele wo di o ma la tege o ma de koko nyekle Luc 13:23 à 24 et bana mo dona o nyekle Luc 18:22 ya kasi na toa eva Yesu go Yesu to nebe manya sia o ya maga wo mo ga ha so ga fiso ebo no moya mo na re wo ji to wo de to nya de fi maka dans la wo fi wo ji o le Yesu me o nya se ya o kla se ya na o nya to ha ma me nya ha vele ka ma ba no e po ya se ke mo le ma fi do gaka o ma do le ya o ma do le bo de ba bo eye ati to gare lo yen to ba kere ji lo vio ati to gare lo ati to konko lo ati to konko lo e tona ati ka bo kame te ka bo galo e o kafune lo o gbona le bonye be mama o se ado tona yo to lo yo lo le ba nya bolo yen to ba se e fa vi kakaka et toi c'est bien parce que bien la bobo et bon code hier au blanc elle fabrique la femme to ba ji ka tuto le to we ma no viu Yesu tona que se to la be e portono de kana e yeba papa ba mo no to do ko bo ado aman to do kuya ine que se no canto que ni lo na mo le no ka que se no ka tama que no vale na mwana nibe nyana sinyana continue à wakati tu le moi là ventra que sinon nous mena mada ho na ba te nyame Yesu yi mo je dia la bu nusia e di la wakati tu e da bu nusia e ya makare dina ye tai
amewo le zizi ke be woage ɖe agbomia me womele ŋuteke o. Emie xlẽ Matthieu 13:44 ne gaxlẽ yi ɖa. Matthieu 13:44 dziƒofiaɖuƒe la ɖi kesinɔnu si woɣla ɖe abɔ me esi ame aɖe kpɔ eye wòtsɔe ɣla eye le dzidzɔ si wòkpɔ le eŋuti ta la eyi ɖatsɔ nu siwo katã le esi la dzra eye wòƒle nenem abɔ ma. Praise the Lord. Dziƒofiaɖuƒe be kesinɔtɔnye nye kemenyia be nu xɔasi ke wònyia eye na be ne le ke ɖe ŋuti la be ne ya ne sɔ asi o be ne dziƒofiaɖuƒe be kesinɔtɔnye ne sɔ asi o la ele be nadzra nu sia nu ne va ƒle dziƒo ne me dzra nu sia nu wa dziƒofiaɖuƒe be da sɔ asi o ta ne le katutu ŋuti ma nu atɔ̃lia ke gbɔ na kpɔa eye be nadzra nu sia nu nagbe nu le nu sia nu gbɔ. Ɖoƒe adelia ele be nadze ŋgɔ l'endurance ele be nadze ŋgɔ xaxa yiwo keke le to katutu dzidzi mea le be nadze ŋgɔ wo nalé dzi ɖe ƒo nadze ŋgɔ kametetɔtɔ ye kutrikukutɔ ye dzilé ɖe ƒotɔ ye meka nu yi ke la dzɔ ìlà do le eme koe meka nu yi ke la dzɔ ìlà do le eme koe. Ɖoƒe adrelia la discipline ele be na abɔbɔ ɖokui ɖe nufiame siwo da kpe ɖe ŋutiwo be na se nuawo gɔme na se gbɔgbɔme nuwo gɔme gbɔgbɔme nyawo gɔme na bɔbɔ ɖokuiwo ɖe nufiame ma te na bɔbɔ ɖokui ɖe hehe ma te na bɔbɔ ɖokui ɖe mɔ fiafia ma te alɔ be ato mɔ ma egblɔ be toɖoɖo le mɔ ya dzi ne le dze katutu be mɔ ya dzi gododo le gbɔgbɔ si be mɔ ya dzi ya nu gã tsiɖoƒe adrelia eye naɖo na to katu la si ne le kplɔ wa nu si gbɔgbɔ gblɔ nɛ wògblɔ ne wa zɔ ɖe yame megawɔ bubu ɖoƒe enyigo wa le dévouement fait de s'investir pleinement dans une action, souvent au profit des autres. Le dictionnaire met au profit du ton salut. C'est-à-dire, d'assis le côté n'attend le côté de Badja, le bliboni nyama. Les katutubé to on âme. Bena ware, dada papa vanao. C'est-à-dire, d'assis le côté d'assis le côté ben le côté aye non. Afine ka omega kpoto to do ki o de katutu wona ame le bulboni nyema nyate be ebe dada ke ponu bayi ke so ke be katula egbe ya da mo mo na nzi nento mo pono no masia de vuoma ya le gbo enyam de benyi voa ta flache non ejimawo ntiti doa zamototoa apananu ya asana voya
non ejimao taflatse mado mekpɔ tɔgbɔ mekpɔ nɔgbɔ mekpɔ srɔgbɔ mekpɔ vigbɔ taflatse mado ɖevi lɔtɔ le Yesu me ele be nadasi ɖe kuta gbemu ɖe ɖokui gbɔ nanɔ blibo le susu luʋɔ gbɔgbɔ edzi eʋu wò ŋusẽ kekeme eye nawɔ dɔ na ɖokuiwò katutu be dɔ Mawu nya le ɖe tame sɔsɔ le Mawu ƒe nya la me Biblia xexlẽme doto kpo la me ekema wòle ado fafa Mawu awɔ nu gãwo le wa gbɔ Mawu awɔ nu tɔtɔ le wa gbɔ talodzi na wɔna si eye nye be ne nakpɔ ɖeɖe ne nakpɔ tɔtrɔ eve na Mawu be míanɔ yeƒe kɔyɔ ta ɖe míanɔ ko ŋuti vɔ aleke míele le xexea me hafi va tro be míetroa nena ko míagba kpɔtɔ nɔ tɔtrɔ ɖeke meli wa eve na Mawu edze ma mu gbadɔ aƒe telefia le ɣeyiɣi aƒe manyimanyi ta ne míagaba yi dzi gale Mawu ne yira Mawu ne do nuso wo de la Yesu me do gbɔdɔ me do ƒomea de asi na wo ɖekea katã le asi wo me Togo dɔ le asi wo me Afrika le asi wo me kɔntinent katã wo le asi wo me Amerika ŋutɔ me le asi wo me Asia ŋutɔ me le asi wo me Europe ŋutɔ me le asi wo me de la Yesu du sia du le asi wo me gbɔna ɖekea katã dzi eye na be ɖekea katã na kpɔ gome le dedekpɔkpɔ gbɔtɔ yi le va wɔ le míaƒe agblɔme la me hena wò ŋkɔ be tataƒe bena dziƒo nakpɔ amewo nye subɔ wò ƒota ne va me le Yesu ƒe ŋkɔ me amen.